자, 언박싱을 해봅시다. 자, 이게 뭔가요? 짜잔. 언박싱! 이거 할 거지? 자, 아이고. 자, 이거 피, 네. 당연히. 잠깐만요. 이거 좋아. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. 어때?